Sila mami, asan yung mga famous na salita? Makita Art ninyo. Center. Art Center. So this is Chongqing Gotay Gotay Art Art Center. So muna yung makita ninyo gwapo kayo siya guys. Muna lang Art Center ng gwapo. Adult mo guys ha. So amazing guys siya. Chongqing Gotay. Nice yung architecture. See? So muna siya. So we'll be here 10 minutes. As you can see guys, ma-wonder juga kung nakadali personally. Chongqing Gotay Art Center. Okay. So mayroon mga shops dali. Mayroon po mga tourist dali. Mga tourist dali. Ito yung biglis ka ay mak. Si Mrs. Ayan kayo. Entertainment nila. So mami, asa mo sa after ni? Sulod ka dira sa Chongqing Arts mami. Yeah. Check mo tanaw. So morning inside sa Chongqing Arts ba? So beautiful. Oh, yung shops. So may mga shop pa dito. Roblox. So kopi-kopi. So muna yung view dali sa sulod guys. Roblox. Lipat. Gotay mo. Oh, beach. Ancient things. Ancient things. Gallery. That's why it's art center. Tanaw to ila mga ano. It's okay. That's why it's art center. Ano? Joke lang. As you can see guys, may mga nice sila mga collections na. So kaniya akong gusto. So very beautiful. Nice. Saan mo siya mami? From the dynasty. From the Han dynasty. Muslihan man na yun siya gusto. Yeah. See. So tama na. Let's go. It's so